इस्लाम में अल्लाह अपने बंदों पर हमेशा रहमत की नज़र रखता है। रमज़ान के महीनों में इंसान अल्लाह के नज़दीक होता है। इस महीने में इंसान अपने सभी गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग सकता है। रमज़ान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है। दूसरा असरे मगफ़िरत का होता है। इस असरे में इंसान रोज़ा रखकर नमाज अदा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को माफ़ कर देते हैं और उसकी तौबा को स्वीकार करते हैं। हदीस कुदसी में भगवान विश्वासियों से कहते हैं, हे आदम के बेटे, जब तक तुम मुझे पुकारते हो और मुझसे पूछते हो, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे में प्यारे दोस्तों, अगर किसी ने गुनाह किया है या किसी से गुनाह हो जाए या अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो तौबा करे, क्योंकि अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। लेकिन गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद भी कोई अकड़े और शर्मिंदा ना हो तो उसके लिए बड़ा अजाब है। कुरान हदीस की रोशनी में बताया गया है कि किस तरह अल्लाह गुनाहों के लिए तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करते हैं और किस तरह नाफरमानी करने वालों को अजाब देते हैं। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसा वाक्य बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो में इस वाक्य का आगाज़ करती हूँ। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि बताया जाता है कि किसी गाँव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था और जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था। और अगर गांव के अंदर कोई खूबसूरत लड़की उसको नज़र आती है तो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गाँव के जो लोग होते थे वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से डरा नहीं करती थी, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था इसे। और ये लड़की हमेशा ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बड़ी शान वाला है और सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वो मेरी मदद करेगा। आप सभी को बता दूं कि वो लड़की थी तालाब में नहाने के लिए गई थी और ऐसे वक्त में जब डाकू का गुज़र हुआ तो उसी तालाब से हुआ। और ऐसे वक्त में जब डाकू की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस जैसी लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी और अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फौरन ही एक खत लिखो। खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास उसे भेज दिया गया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि वो खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फौरन उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के पिता को वो खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे ही लड़की के बाप ने जैसे ही वो खत पढ़ा तो उसी वक्त उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी कि खत के अंदर यही बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ, इसीलिए तुम आज रात अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूंगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूंगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम घर छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, ये हमेशा से हम लोगों की मदद करता रहा है, तो क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। तो आप सभी को बता दूं कि वो फौरन ही, यानी कि जो उस लड़की का बाप था, उस गाँव के सरदार के पास जाकर उसने अपनी बात रखी। ऐसे वक्त में जो गाँव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि वो डाकू है और बड़ा ही खतरनाक है, और मैं अगर तुम्हारी इस वक्त में मदद करूंगा तो वो मेरे खानदान को कत्ल कर देगा। और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नज़र उस पर पड़ गई तो यकीनन वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं हरगिज़ तुम्हारे इस मामले में मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुँची तो बाप ने सारा वाक्य उसे बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए उस डाकू ने देख लिया
لیا تھا اور وہ تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں یہاں سے گھر چھوڑ کر نہیں گیا تو ایسے وقت میں وہ ہمارے تمام خاندان والوں کو قتل کر دے گا۔ دوستو یہ بات سننے کے بعد جو وہ لڑکی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ ابا جان، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور اب تک اس نے ہی مجھے بچا کر رکھا ہے، تو آگے بھی وہ ایسے ہی بچا کر رکھے گا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر آج کے لیے جائیے، یقیناً جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ دوستوں، باپ نے جب اپنی بیٹی کی باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں وہ ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور اس کی آواز آنے لگی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، میں بڑا کریم ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو، قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا وہ کانپنے لگا اور وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا، اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی بات کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تو جو آج گناہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن تو کسی وجہ سے رک گیا۔ تو دوستو یہ بات سننے کے بعد وہ ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا۔ دوستو یہ بات کہتا ہوا وہ فوراً ہی اس گھر سے باہر آ گیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے تو دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس طرح سے ڈر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اور آج کے بعد میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا، اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا۔ یہودی تجارتی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو تم لوٹ چکے ہو، اب کیا مجھے بھی لوٹ کر لے جاؤ گے؟ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا ہرگز نہیں، اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں جو تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو جو یہ یہودی تھا وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جس وقت تم میرا سامان لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو ڈاکو کہنے لگا ہاں مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستو اس کے بعد یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی اس ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری کے پاس جا کر وہ سونے کی جو اشرفیاں تھی اس کو لے کر آ گیا۔ اور دوستو جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ بھلا ایسی کیا بات ہو گئی جو تم یہودی ہو، تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی مجھے بھی بتاؤ۔ دوستو ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا کہ دراصل آخری نبی یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص پہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں اور اس وقت سچی توبہ کر لی جائے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھو لے تو وہ بھی سونے کی بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری کے اندر تمہیں سونے کی اشرفیاں لانے کو میں نے کہا تھا اس ٹوکری کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی، دراصل اس کے اندر تو سانپ رکھا ہوا تھا، اور میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ جو سانپ ہے وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی تو ایسے وقت میں وہ سانپ تمہیں
डस लेगा। लेकिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ उस टोकरी को उठाने के लिए गए थे और अब उसके अंदर अशरफियाँ हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से वो सांप तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। अब इस चीज़ से अंदाज़ा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, इसीलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल कर लेता है और इसी तरीके से उसे माफ़ कर देता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जब तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग महसूस करो या तुम्हारे रिज़्क में तंगी या फिर कारोबार में दिक्कत परेशानी आए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी की है, तो ऐसे में अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह की नाराज़गी से आपको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में अगर कभी भी आपसे कोई गुनाह हो जाए तो सच्चे दिल से तौबा कर लें, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताया गया वाक्य अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।